मोर प्रिय चाषी भाई माने मु आपण माननकु मोर चैनल रे स्वागत जणाउछि। आपण माने देखिकी जानि सारिथिबे जे मु आज मोर बाइगण बाड़ी विषय रे एक वीडियो बनाउ अछि। प्रथमे तो आपण माननकु मु कहिबी जे एई वीडियो रे मु को बाइगण गछ लगाइछि, को समय रे लगाइछि, केते उत्पादन पाउछि, से सबु विषय रे मु आपण माननकु कहिबी। तेणुकरी आपण माने मोर एई वीडियो को प्रथम रु शेष पर्यंत निहाती भाव में देखिए। प्रथमे मु मोर परिचय टिके देबाकू चाहूँगी। मु अमर महांत, रघुनाथपुर ग्राम, मारांगटांडी जीपी, कुड़ियणा ब्लॉक अंतर्गत मयूरभंज जिलार चाषी अटे। आपण माने देखि पारुथिबे मोर गछ गुड़िक किपरि प्रायतः मो ठारू मो सहित समान बा मो ठारू उच्च मध्य होई गलानी। भल भाव में देखंतु किपरि भाव में मोर गछ गुड़िक मोटू उच्च हो गला। देखिए भाई सेपटे भी केते मात्रा रे गछ सब मोर देखा जाउची, सबु गछ समान देखि पारथुबे। सबु जो पटे देखिबे सबु पटे मो सहित समान हो जाइछि गछ। तो आपण माने देखि पारथुबे फल मध्य किपरि होइछि, फल मध्य किपरि अछि देखंतु हैना। फल मध्य गोटे गोटे गछ आपण माने भाई पारिबेनी जे गोटे गोटे गछ रे 25-30 टारु अधिक फल। देखंतु आपण प्रथमे एइटी लक्ष्य करंतु ठीक भाव में एई गछ एई डालटारे एटा गोटे फल, या परे एटा गोटे फल, पुणी ए गोटे फल। तो प्रत्येक गंठी रे फल आसुची। कलमी बाइगण कहले आपण माने टिके देखि नियंतु जे कलमी बाइगणटा किपरि ना। कलमी बाइगणर मूलटा होउची कोन ना जंगली बाइगण। एटा हमर जेंति भेडी बाइगण कहा जाउची, एई टाइप रो गोटे मूलटा को एठी ग्राफ्टिंग करा आइची, कहले कलमी करके मिसई दिया आइची। मिसईवा फल रे कोन हुए ना, आमर जो झाउला रोग आसे साधारणतः जो गछरे आमर साधारणतः कौन हुए ना, आम जो बाइगण गछ लगाउछु से सब बाइगण गछरे कौन हुए ना झाउला रोग थरे धरिले बाड़ी संपूर्ण सफा हो जाउची। तेणु करी यार मूलटा होची कोन ना, मूलटा जंगली बाइगण, उपरटा VNR 212। एई भेराइटीटा होची VNR 212। एथिरे याको ग्राफ्टिंग करा हिची एवं डाळ देखंतु वर्तमान आपनकर एई 4 मास हलानी। 4 मास भितरे डाळ देखंतु गुटे बड़ गछ परिका हि जिवो, आउ से आउ 2 मास इते गछटा एथिरे डाळ किपरि होईची। एही कलमी बाइगण गछ गुड़िक वर्तमान तो होउची आपण माने जानिथिबे जे वर्तमान अक्टोबर मास। तो आपनक मान मन रे प्रश्न मध्ये आसुथुबो जे मु एई गछ गुड़िक केबे लगाइथिली। प्रथमे मु कहिबाकू चाहूची एही कलमी बाइगण गछ गुड़िक मु लगाइथिली जुलाई 1 तारिख दिन मु एई कलमी बाइगण गछ गुड़िक लगाइथिली। आज हेलानी अक्टोबर 22 तारिख। तो आपण माने भाबि नियंतु पाखापाखि 4 मास मध्य गछर ग्रोथ देखंतु एवं फल 4 मास हलानी फल रे कोनसी कम होई नहीं। फल जो परि भाव रे चलितला 45 दिन परे फल मोर आरंभ होईची। 45 दिन परे मोर फल आरंभ होइबा परे कंटिन्यू फल चलीची। फल गछरे सरिवार ना धरु नहीं। तो आपण माने देखि पारथुबे मोर बेड टू बेड कहले गोटे बेड रु आ गोटे बेड जो गछ लागिची तार दूरता मु रखीची 7.5 फुट। आपण माने भाई पारुथिबे तो 7 रु 7.5 फुट रहिची दूरता। एवं गोटे गछरु आ गोटे गछ देखंतु एई गछरु एई गछ मध्य दूरता पाखापाखि 3.5 फुट रहिची। तापरे भी गछ कंडीशन देखंतु किपरि भाबरे गछ अछि। गछ डाळ को मते बांधिया को पडुची, किपरि भाबरे मु बांधी की रखीची देखंतु दौड़ी माध्यम रे किपरि भाबरे बांधी की रखीची। नहले गछ पूरा भिड़ी जीवो मान 7 फुट दूरता को भी गछ चलिबा पई रास्ता हो नहीं। तो गछर जत्न ठीक से नहीं पारिबा नहीं। मोर चाषी भाई माने देखंतु प्रथमे आपण माने बाइगण गछ लगाय पूर्वरु प्रथमे बेड प्रस्तुत करिवे। मु आपण मानकु कहि सारिछि मोर प्रथम वीडियो रे बेड किपरि प्रस्तुत करिवे ताहा समस्त चाष समस्त गछ पई समान, किंतु गछ नै कि आपण माने दूरता मेंटेन करिवे। या होछि मोर बाइगण गछ, ये जो कलमी बाइगण यार ग्रोथ आपण माने देखि पारथुबे। तेणु करी मु याकु कोन करछि ना 7 फुट डिस्टेंस करिछि। 7 रु 7.5 फुट मु बेड टू बेड डिस्टेंस करिछि। एवं तापरे मु कोन करली ना मूल सार देली। जो जो मूल सार आपण माने दउछंती समस्त मूल सार मु देइछि। मूल सार देला परे कोन करली ना मु ड्रिप पाइप बिछाइली। मु आपण मानको प्रथम वीडियो रे कहिछि जे आपण माने पुरातन पद्धति चाष छाडंतु, वैज्ञानिक पद्धति रे चाष करंतु। वैज्ञानिक पद्धति रे चाष करले ही आपण माने लाभवान होई पारिबे। तो मु बेड प्रस्तुत कर सारिबा परे कोन करली ना ड्रिप पाइप बिछाइछि। आपण माने देखि पारथुबे एइछि मोर ड्रिप पाइप अछि। 2टा ड्रिप पाइप मु बिछाइछि, डबल ड्रिप करिछि।
ତା ସହିତ ମୁଁ କଣ କଲି ନା ମଲ୍ଚିଂ ଦେଲି, ମଲ୍ଚିଂ ଜରି ମୁଁ ବିଛାଇଲି, ଯାହା ଫଳରେ ଗଛ ମୂଳରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଘାସ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ବେଡ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଚାରା ଗଛ ରୋପଣ କରି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ କଣ କରିବେ ନା ଗଛ ତ ଅଟୋମେଟିକ ବଢି ଚାଲିବ, ଯାହା ଯାହା ଖାଦ୍ୟ ଦେବା କଥା ଆପଣମାନେ ତାହା ଦେବେ। ସେ ସବୁ ଦେଇ ସାରିବା ପରେ କଣ କରିବେ ନା ଗଛ ଯେତେବେଳେ ବଢି ଚାଲିବ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଷ୍ଟେକିଂ କରିବେ, ବାନ୍ଧି ରଖିବେ ଗଛଟାକୁ। ବାନ୍ଧି ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଖୁଣ୍ଟ ଅଛି, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଖୁଣ୍ଟ ଅଛି, ବାଡ଼ିଟା ଯାକ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଖୁଣ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି, ବୁଝିପାରିଲେ ନା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଖୁଣ୍ଟ ଅଛି। এই ଖୁଣ୍ଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆପଣମାନେ ପାଖାପାଖି 10 ଫୁଟ ରଖିବେ, ତାଠୁ ବେଶୀ ରଖିବେ ନାହିଁ। ସେପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖୁଣ୍ଟ, ସେପଟେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ବାଡ଼ି ଯାକ ଖୁଣ୍ଟ ଦିଆହେଇଛି। ଖୁଣ୍ଟ ଦେଇକି କଣ କରିବେ ନା ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଖୁଣ୍ଟ ଦେବେ, ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଖୁଣ୍ଟ ଦେଇକି ଦଉଡ଼ି ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ବାନ୍ଧିବେ। ବାନ୍ଧିବା ପରେ ପୁଣି ଆପଣମାନେ କଣ କରିବେ ନା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଟିକେ ଆସିକି ଦେଖାନ୍ତୁ, ଦଉଡ଼ିକୁ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦଉଡ଼ି ବାନ୍ଧିଲା ପରେ ତାକୁ ମଝିରେ କିପରି ଭାବରେ କରାହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦଉଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ତାପରେ କି କରାହେଇଛି ନା ଆପଣଙ୍କର ଡାଳଟିକୁ ତା ମଧ୍ୟରେ ସେ ଅଟୋମେଟିକ ଆପଣଙ୍କର ଉପରକୁ ହେଇକି ଯିବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଗଛଟିକୁ ଯତ୍ନ ନେବେ, କାରଣ ଗଛର ଡାଳ ଯଦି ତଳେ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ପୋକ ହେବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହେବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଗଛର ଡାଳକୁ ଭୂଇଁରେ ଭିଡ଼ିବା ପାଇଁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଡାଳ ବି ଭିଡ଼ୁଥିବ ଦେଖିବେ, ଯେଉଁ ଡାଳ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହକୁ ଡାଳ ଥରେ ସଜାଡ଼ା ହେଉଛି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଡାଳ କିପରି ଭାବରେ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସୁଛି। ତେଣୁକରି ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ଗଛ ଲଗାଇବେ। ଲଗାଇ ସାରିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଗଛ ଗ୍ରୋଥ ଆସିବ, ଗ୍ରୋଥ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆପଣମାନେ ଗଛଟିକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ବାନ୍ଧିବେ। ବାନ୍ଧିକି ଆପଣମାନେ ଗଛଟିକୁ ରଖିବେ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ମୋର ବାଡ଼ି ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯେ ଏଇଠି କେତେ ଗଛ ଲାଗିଛି। ନା, ମାତ୍ର ମୁଁ 1000 ଗଛ ଲଗାଇଛି ଆଜ୍ଞା, ଏଥିରେ ମାତ୍ର ମୁଁ 1000 ଗଛ ଲଗାଇଛି। ଏବଂ 1000 ଗଛରେ ଆପଣମାନେ ଭାବିପାରିବେନି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହକୁ ମୁଁ 8 ରୁ 10 କୁଇଣ୍ଟାଲ ବାଇଗଣ ଅମଳ ପାଉଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ପୁରାତନ ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆପଣ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏବଂ ମୁଁ ଏଇ ବର୍ଷ 1000 ଗଛ ବାଇଗଣ ଲଗାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଆପଣମାନେ 1000 ଗଛ ନ ଲଗାନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ 200-300 ଗଛ ଲଗାଇକି ତାର ଯତ୍ନ କିପରି ନେବେ ତାହା ଶିଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଏଥିରେ ଯତ୍ନ ବହୁତ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତାପରେ ଯାଇ ଆପଣମାନେ ଅଧିକ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଏବଂ ମୁଁ ଏତିକି ଏହା ମଧ୍ୟ କହିବି ଯେ ଏହାକୁ ତ ଏଇ ଚାଷକୁ ଥରେ ଶିଖିଲେ ଆପଣମାନେ ଆଉ ସେ ପୁରାତନ ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ କରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଅଲଗା ବାଇଗଣ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଲଗାଇବେ ନାହିଁ। କି ପାଇଁ? ଆପଣମାନେ ଏହିପରି ବାଇଗଣ ଗଛ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ସପ୍ତାହକୁ 1000 ଗଛରେ 8 ରୁ 10 କୁଇଣ୍ଟାଲ ବାଇଗଣ ତୋଳୁଛି, ତା ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହ ଗୋଟେ ଗଛ 1 କେଜି କରି ବାଇଗଣ ଦେଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ କାହିଁକି ସେ ପୁରୁଣା ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ କରିବେ? ତେଣୁକରି ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଏଇ ବାଇଗଣ 200-300 ଚାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କେଟରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ କିଣିକି ଲଗାନ୍ତୁ। ଲଗାଇକି ତାର ଯତ୍ନ ନେଇକି ଶିଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ଲଗାଇବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ଲଗାଇବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଝାଉଁଳା ରୋଗ ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ଝାଉଁଳା ରୋଗ ଏଇ ବାଇଗଣ ଗଛରେ ନାହିଁ, ଏଇ ବାଇଗଣ ଗଛରେ ମଧ୍ୟ ଝାଉଁଳା ରୋଗ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ଆମେ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଯତ୍ନ ନେବା ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବି ଯେ এই ଚାଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଆଖପାଖରେ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ, ମୋର ବାଡ଼ି ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ମୁଁ ସେଥିରେ ମୋର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବି, ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖିକି ମୁଁ କ'ଣ ଚାଷ କରିଛି, କିପରି ଭାବରେ କରୁଛି, ତାକୁ କିପରି ଭାବରେ ଦଉଡ଼ି ବାନ୍ଧୁଛି, କିପରି ଭାବରେ ମଲ୍ଚିଂ ବିଛା ହେଇଛି, କିପରି ଡ୍ରିପ୍ ପାଇପ୍ ବିଛା ହେଇଛି, ଏସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଶିଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଯାଇ ଆପଣମାନେ ଏସବୁ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ କଲମି ବାଇଗଣ ଗଛ କିପରି ଚାଷ କରିବେ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ତ ଶିଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ତ ମୁଁ ସବୁ କିଛି କହିପାରିବି ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ମୋର এই ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ତାହେଲେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ମୁଁ এই ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ এই ବାଇଗଣ ଗଛକୁ କିପରି ଭାବରେ ଯତ୍ନ କରୁଛି, यार पोक किपरि भाव नियंत्रण करुच्ची, किपरि भाव याकू मु खाद्य जगाऊँगी, समस्त तथ्य मु आपण मानकु ए वीडियो माध्यम रे देवी। तेणुक आपण मैंने निहाती भाव किसी शिखा पाइबे। आपण मोर वीडियोटी को निहाती भाव लाइक सब्सक्राइब करेंगे एवं जदि किसी शिखा पाइले आपण मैंने
ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପଠାନ୍ତୁ।